अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डायलॉग और मैं हूँ हैदर मेहदी। हमारे आज के मेहमान एक बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत हैं, बहुत यंग हैं, जवान हैं। इस वक्त जो हुकूमत है उसके अंदर एक बहुत अहम ओहदे पे फायज़ हैं। शायद सबसे अच्छे वेल ग्रूम्ड और सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाले भी, और शायद सबसे हैंडसम भी हैं। हमारे आज के मेहमान जुल्फ़िकार बुखारी साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जुल्फ़िकार बुखारी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। जुल्फ़िकार बुखारी साहब के ऊपर बहुत तनकीद हुई और मैंने भी इनके ऊपर तनकीद की कि इनकी जब अपॉइंटमेंट हुई तो उसके बाद बहुत कुछ जिसको कहते हैं कि वाटर अंडर द ब्रिज, बड़ी चीज़ें हो चुकी हैं। आज इनकी कहानी इनकी ज़बानी सुनते हैं। जुल्फ़िकार बुखारी साहब, पहले तो ये बताइए, ये जुल्फ़िकार बुखारी, ये जुल्फ़ी बुखारी, ये जुल्फ़ी, ये तीन नाम, ये क्या आप जुल्फ़ी हैं, जुल्फ़िकार हैं? नाम मेरा जी जुल्फ़िकार है। ज़ाहिर बात है, जो करीब हैं, जो दोस्त हैं, वो मुझे जुल्फ़ी कहते हैं। हुआ ये कि मीडिया में जब भी कोई कहानी आई थी तो वो जुल्फ़ी बुखारी पे शुरू हो जाते थे। तो अब वाकई ये हो गया कि जब मैं किसी को इंट्रोडक्शन दूँ जुल्फ़िकार बुखारी तो उनको नहीं पता होता कि कौन है। फिर मुझे कहना पड़ता है जी जुल्फ़ी बुखारी। तो आप जुल्फ़ी बुखारी बन गए। तो मैं, हाँ देखिए जी, लेकिन नाम मेरा जुल्फ़िकार बुखारी। ठीक है, ठीक है। तो आपको आज मैं क्या कहूँ, जुल्फ़िकार बुखारी, जो आपकी मर्ज़ी, जो जुल्फ़ी बुखारी कहूँ, जो आपकी मर्ज़ी। चलिए ठीक है, ओके, मैं आपको आज जुल्फ़िकार कहूँगा, ठीक है ना? तो जुल्फ़िकार साहब, ये आपका नाम है। थैंक यू। ये बताइए कि हु इज़ जुल्फ़िकार बुखारी, ये है कौन? आप एक फिनोमेना है, पहले नहीं थे, एकदम आप इमर्ज, बड़े सवाल उठे आपके मुताल्लिक़। ज़रा बताइए कि हु इज़ जुल्फ़िकार बुखारी, है कौन ये? मुझे ये नहीं समझ आती कि जो एकदम इमर्ज हुए हैं, ये एक गलत बात है। मैं 8-9 साल से खान साहब के साथ हूँ। ये एक और बात है कि मुझे तस्वीरों का, इन चीज़ों का शौक़ कभी नहीं रहा कि मैं पीछे खड़ा हूँ लेफ़्ट राइट पे ये वो। लेकिन मैं अपनी छोटी कैपेसिटी में जो कुछ भी खान साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए कर सका, मैंने किया है पिछले 8 सालों में। अगर आप देखें, हमारी फैमिली ने PTI ज्वाइन की थी 2010 में। 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं उनने ज्वाइन की। उसके बाद जब खान साहब लंदन आए तो मेरी मुलाकात हुई, हमने खाना साथ खाया और उसके बाद हमारी एक दोस्ती कह सकते हैं शुरू हुई। तो वो एक 8 साल, और उस 8 साल में धरने भी हुए हैं, उस 8 साल में लॉकडाउन भी हुआ है, 60 साल में पैनामा लीक्स भी हुई हैं। मतलब एक बहुत सी इम्पोर्टेंट राइवेंट भी हुआ है जो मैं समझता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट था, एक उस वक्त क्रूशल पॉइंट था एक। तो उस हर चीज़ में अगर आप कहीं से भी आर्काइव्स निकाल के देखें, यू विल सी कि मैं हमेशा वहीं था। लेकिन ये नहीं था कि मैं वहाँ होके खड़ा हूँ, लेकिन मैं वहीं था पाकिस्तान में। जब भी कोई ऐसी वक्त थी, मैं खान साहब PTI पाकिस्तान के साथ ही था। तो ये एक दम की जो चीज़ है, ये एक मैं समझता हूँ मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत बात है। अगर आप उस तरीके से देखें एज अ प्योरली एज अ वर्कर के तौर पे भी, तो मैं 8 साल पे मैंने अपना वक्त दिया, टाइम दिए, हर जो कुछ मेरी छोटी कैपेसिटी में मैंने वो दिए। ठीक, तो इसमें ठीक है। तो आपकी ये सियासी जो वाबस्तगी है ना, इस पे मैं आता हूँ। मैं एक्चुअली ज़्यादा आपकी पर्सनल थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ, बिकॉज़ एक और सवाल उठता है। वो कहते हैं जी, ये जुल्फ़िकार बुखारी साहब जो है ना, ये जब स्पेशल असिस्टेंट बन गए तो इनकी अपनी काबिलियत क्या थी? तो मैं जब रिसर्च कर रहा था ना जुल्फ़िकार भाई साहब, ऑनेस्टली मैं खुद सरप्राइज़ हूँ। आपको पता है, मैंने बड़ी तनकीद की थी आपके अपॉइंटमेंट पे, और मैंने खान साहब से डायरेक्टली भी तनकीद की थी, तो वो कुछ नाराज़ भी हो गए थे मेरे से। तो मैंने ये देखा कि इन योर ओन राइट, जो मुझे पता है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आप उसको कहते हैं, मतलब आई डोंट यूज़ दैट वर्ड इस्तेमाल करना चाहता, ये कहते हैं कि जी बिज़नेस टाइकून है। रियल एस्टेट में आपने बहुत कुछ किया, इंटीरियर डिज़ाइन की आपकी 2-3 बहुत दुनिया में कंपनियां हैं। आपकी लार्जेस्ट डेवलपमेंट कंपनी है UK में, वन ऑफ द लार्जेस्ट। आप एक बुटीक होटल बना रहे हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की सबसे बड़ा जिम आपका है पूरी दुनिया में। तो ये सारी चीज़ें आपने की, और ये कैसे की? टेल अस अबाउट इट। मैं पैदा लंदन में हुआ। 13 साल तक मैं लंदन में ही था। मेरे वालिद 40 साल से इंग्लैंड में थे, तो मतलब मेरे पैदा होने से पहले ही कुछ 10 साल वहाँ, 10-12-15 साल पाकिस्तान, बल्कि 50 साल शायद लंदन में।
وہیں تھے, وہیں انہوں نے اپنی فائنل ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن کمپلیٹ کیا کر کے انہوں نے اپنا بزنس وہاں شروع کیا, کام کیا, پھر اپنا بزنس شروع کیا. میں پھر 13 سال کی عمر میں پاکستان آ گیا, 4 سال پاکستان گزارے. میرے والد سمجھتے تھے کہ اگر ہم سارے بچے اگر وہیں رہیں, تو وہ وہیں رہے تھے انگلینڈ میں, لیکن انہوں نے ہم بچوں کو یہاں بھیج دیا تھا. کہاں پڑھتے تھے؟ میں نے 2 سال کیے امریکن اسکول میں, ISI جو تھا, اور فربیلز میں بھی. تو اس میں یہ تھا کہ ان کو یہ تھا کہ اگر ہم پورا وقت, وہ جو ڈیولپنگ ایج ہوتی ہے 13 سال سے آنورڈ, اگر ہم انگلینڈ میں رہیں تو ہم شاید وہیں کے رہ جائیں. تو نیچرلی ہماری ایک گراؤنڈڈ فیملی ہے پاکستان کی, ہمارا تعلق ہے اٹک کے ساتھ, تو انہوں نے ہمیں گرومنگ کے لیے اور اپ برنگنگ کے لیے یہاں پاکستان بھیجے. واپس گیا اپنی یونیورسٹی کی, برنیل یونیورسٹی. مجھے کرکٹ اسکالرشپ ملی ہوئی تھی. کرکٹ اسکالرشپ؟ جی. وہ کیسے ملی؟ وہ میں اس وقت مڈل سیکس انڈر 17 بھی کھیلا ہوں, 19 بھی. پھر آپ پروفیشنل کرکٹ کھیلتے؟ جی جی. بتائیے. تو میں نے مائنر کاؤنٹیز, MCC, ECB کھیلی ہوئی ہے کچھ 15 سال. ریئلی؟ 15-20 سال شاید. اب فنچلی پریمیئر لیگ میں کھیلتا ہوں. تو پریمیئر لیگ میں کھیلتے؟ جی, فنچلی کی جو پریمیئر لیگ ہے, ہائیسٹ فنچلی. جی, وہ ایک ہائیسٹ لیول ہے, جسٹ بلو کاؤنٹی. اچھا, کاؤنٹی سے نیچے ہے فنچلی. تو مائنر کاؤنٹی اور یہ جو ہوتی ہیں, تو اب اس میں کیونکہ اب عمر میری چلی گئی کھیلنے کی, تو اس میں ابھی خیر ابھی تو وہ بھی ختم ہو گئی. تو کیونکہ ابھی آؤں تو وہ پھر اس کے بعد کچھ 2003 میں میرے والد 2003-2004 میں میرے والد پاکستان واپس شفٹ ہو گئے, اور میں نے پھر ان کا پراپرٹی کا بزنس تھا, وہ میں نے سنبھالا. لیکن وہ ایک مطلب ہے کہ ایک آن گوئنگ بزنس تھا, ایک مینٹیننس کا, اور رینٹ پراپرٹیز رینٹ کر کے ان کو مینٹین کرنا. تو میرے لیے کوئی اٹ وازنٹ کہ میرا کوئی کارنامہ تھا اس میں. تو اس کو لے کے پھر میں نے وہ ایک سائڈ پہ پارک کر کے میں نے اپنی بزنس شروع کی کہ میں وہ سینٹرل لنڈن میں ڈیولپمنٹ میں چلا گیا. یہ آپ نے خود بالکل اپنے طور پر کی؟ دس واز یور اون آئیڈیا؟ خود آپ کی بزنسز تھیں؟ جی سر. میرے والد مجھے آج تک میرے دفتر شاید زندگی میں 1 یا 2 دفعہ آ چکے. ٹھیک. مطلب میں 4 مہینے میرے ایسے کچھ ہوں گے اوورسیز منسٹری کے, میرے والد 1 دفعہ نہیں آئے. تو وہ میری چیزوں میں ویسے اس طریقے سے انوالو. اس وقت کیا عمر تھی آپ کی؟ میں اس وقت 21 کا تھا. جی. اچھا. اور اگر برا نہ منائے, اس وقت آپ کی عمر کیا ہے؟ 38. ابھی میں 38 کا ہوں. 19 سال ہو گیا. جی. اوکے. سو کنٹینیو. تو آپ کے والد صاحب آپ کے نہیں آتے؟ اس کے ساتھ پھر میرے والد صاحب نے الحمدللہ میرے پہ مطلب ایک ینگ عمر پہ ذمہ داری ڈالی, لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے میرے پہ بھروسہ بھی کیا. ان کو انہوں نے مجھے ٹرسٹ دیا, ایک رسپانسبلٹی دی. انہوں نے بولا کہ تم ایک رات میں سب کچھ گوا دو گے تو تمہاری مرضی ہے, بنا دو گے تو تمہاری مرضی ہے. تو الحمدللہ اس میں پراپرٹی میں پھر گیا, اور ایک نیش مارکیٹ پہ کانسنٹریٹ کرتا تھا جو ایک ہائی اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ کیونکہ اس کے رسک فیکٹرز کم ہوتے ہیں. ہائی اینڈ کا مطلب الٹرا جو ویلتھی لوگ ہیں, امیر لوگ ہیں, ان کے لیے. کیونکہ ان کی جب آپ کی مارکیٹ شفٹ جب ہوتی ہے تو وہ سب سے آخر میں افیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک. اور جب مارکیٹ اگر آپ کی مارکیٹ نیچے بھی چلی گئی تو جب پہلے سب سے اوپر آتی ہے تو وہ سب سے پہلے اندر آتے ہیں. تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے میں نے یہ ایک HPM ڈیولپمنٹ سے کمپنی کھولی. اس کے اندر ڈیولپمنٹس پہلے میں نے پرائیویٹلی کیے, ایسے ہی اپنی کمپنیز کھول کے ہر پراپرٹی کی. پھر میں نے ایک کیونکہ وہ ایک الحمدللہ اچھے گئے, تو پھر میں نے ایک بڑی کمپنی کھول کے اس کو ڈیولپ کرتے. آرگینک گروتھ تھی اس کی. And this is all on your own? جی سر. اندر اس میں ایک اور دوسری کمپنی ہے مارٹن کیمپ ڈیزائن, جو میں سمجھتا ہوں شاید دنیا کی 3 میں انٹیریئر ڈیزائن کمپنیز میں آتی ہے. ٹاپ مارٹن کیمپ ڈیزائن. مارٹن کیمپ خود ایک بہت بڑی کمپنی, کینڈی کے کریٹو ڈائریکٹر تھے. ان نے ایک بہت بڑی کمپنی بنائی. تو وہ جو اس کمپنی کے لیے کام کر رہے تھے, پھر میں نے میری کوئی ان کے بات چیت ہوئی, تو میں نے بولا آپ وہ کمپنی چھوڑ کے میں آپ کو اپنی کمپنی بنا کے دیتا ہوں. الحمدللہ نے اپنی کمپنی ان کی مارٹن کیمپ ڈیزائن ہم نے بنائی. اس پہ ہمیں اچھے پروجیکٹس ملے, اور اب ہم دنیا کے مطلب ہے کہ جو سب سے بہترین ہوٹلز اور ڈیولپمنٹس ہیں ان کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں, اور وہ ایک کامیاب کمپنی ہے. جم میں نے انفارچونیٹلی بیچ دیا. کیوں؟
کیونکہ ہمیں بہت اچھی پرائس ملی تھی. ہم نے ایک رن ڈاؤن جم لے کے جو جس کی ممبرشپ اچھی نہیں تھی, بہت بڑا تھا, اس کے فائنینشیلس ٹھیک نہیں تھے, وہ میں نے پروجیکٹ لیا, اس کے فائنینشیلس ٹھیک کیے, اس کو ایک نیا برانڈنگ دی, اس میں اور قسم کے ہم مارشل آرٹس وغیرہ لے کے آئے, اس کو ری برانڈ کیا, 3-4 سال چلایا, اس کو کامیاب بزنس بنایا, پھر اس کامیاب بزنس کو بیچ کے اس کو وہ کیا, تو اس کو آگے بیچا. سو ذوالفقار صاحب, یہ تو لگتا ہے کہ بیکاز میں نے جب یہ ریسرچ کی, اور میں آپ کو ایم ناٹ ہینڈلنگ یو ود کڈ گلوز, میں سخت سوال آگے پوچھ رہا ہوں, بٹ آئی تھنک اٹ واز امپورٹنٹ ٹو نو کہ دیر از سم تھنگ, آپ کی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے آپ آئیں. یہ لوگوں کا جیسے میں نے پہلے کا خیال تھا کہ جی انہیریٹڈ ویلتھ ہے, والد صاحب امیر تھے, بس وہ پیسے آ گئے, اور وہ جو پریولیج چلڈرن ہوتے ہیں نا, سینس آف انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے کہ اس کے وہ چلے, تو سو دس از گڈ. آئی تھنک یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. ایک چیز میں نے I'm the only son. ہاں, and مجھے مطلب جو ڈیپ اینڈ جو کہتے ہیں 3 بہنیں میری, اور جو کہتے ہیں ڈیپ اینڈ میں پھینکا جائے کہ 21-22 میں کہ سنبھالو, ٹھیک ہے. مجھے تو مطلب ہے کہ میں نہیں سمجھتا کوئی الحمدللہ مجھے ہے, میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا, مجھے پیمپرڈ لائف تو تھی, میرے والد نے کامیاب بزنس مین ہے, لیکن ان بزنسز میں نہیں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی 30-40 سال کے بیٹے ہو جاتے ہیں اور کام نہیں کرتے, مطلب انہوں نے پہلے دن سے ہمیں محنت پہ لگا دیا تھا. ٹھیک. سیز اے لاٹ آپ کے, سیز اے لاٹ اباؤٹ یور فادر کہ اتنی ینگ ایج میں آپ کو ٹرسٹ کے. ایک چیز میں نے آپ کی جو آپ بات کر رہے تھے نا, کرکٹ کا آپ نے بتایا, اور یہ بھی پتہ چلا آج کے پروفیشنل کرکٹ کھیلتے, شاید یہ جو لو تھا یہ اس کی وجہ سے آپ عمران خان کی طرف ڈرا ہوئے, اور آپ نے جا کے ان کے, میں نے سنا ہے وہ ان کے فنڈ ریزرز میں جانا شروع کر دیا, پھر آپ ان سے ملے, اور پھر وہ شوکت خانم کا چلا, پھر بہت بڑے آپ ڈونر بنے, آپ نے ڈونیشنز بہت کروائیں, اور پھر اس کے بعد میں پاناما پہ آتا ہوں کہ پاناما میں آپ کا کیا رول تھا, بتائیے گا کیسے یہ عمران سے کیسے آپ کا تعلق کیسے بڑھا؟ آپ ایک کرکٹر ہو ہی نہیں سکتے اور خان صاحب کو وہ کرکٹ ورشپ نہ کریں. مطلب ایک نیچرل سی بات ہوتی ہے, اگر آپ جس فیلڈ میں ہو, جو اس فیلڈ کا سب سے کامیاب انسان ہو, تو آپ اس کی طرف ہی دیکھتے ہیں. آپ سائنٹسٹ ہو تو آپ آئنسٹائن کی طرف دیکھتے ہیں, ظاہری سی بات ہے. تو نیچرلی ایک کرکٹر ہوتے ہیں, تو آپ اگر آپ دیکھیں یس, کیونکہ ان نے مطلب جس طریقے سے لوگوں کو دیکھیں, ایک تو ان کا اپنا کریئر تھا, لیکن ایک جو میں سمجھتا ہوں ان کی سب سے اچھی جو بات ہے ایز اے کرکٹر آبویسلی فنومینل, اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ جو ان کے جو پیک ایئرس تھے وہ ان سے لیے گئے تھے, ان کھیل نہیں سکے, بولنگ نہیں کر سکے, جی انجری کاف کی بھی تھی اور شولڈر کی, تو وہ جو پیک کرے, میں ہمیشہ ان کے ساتھ میری بحث ہوتی ہے کہ اگر آپ اس زمانے میں کرکٹر ہوتے ہیں, اور ان انجریز کے لیے آج جو سائنٹیفک بریک تھروز ہیں, فزیوتھیراپی ہے, ریہیب ہوتی ہے, وہ اگر ہوتے تو آج آپ کا ریکارڈ کیا ہوتا. لیکن مور دین صرف ان کا جو کرکٹنگ کریئر ہے, جو وہ لوگ پیچھے چھوڑ کے گئے, جو کرکٹرز انہیں ڈیولپ کر کے پیچھے چھوڑ کے گئے تھے, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ون آف ہز بگیسٹ لیگیسیز از دیٹ, مطلب وسیم اکرم صاحب ہیں, انضمام الحق صاحب ہیں, وقار یونس صاحب ہیں, عاقب, ٹھیک, اگر ایک کرکٹر نہ اتنا اچھا کرے, لیکن آپ کے جو سب سے بڑے لیجنڈز ہیں پچھلے 30 سالوں میں, وہ کہیں نہ کہیں خان صاحب سے کی وجہ سے آئے ہیں, یا انفلوئنسڈ ہوئے ہیں, یا ٹریننگ ان کے نیچے لی ہے. تو انضمام اگر خان صاحب نہ ہوتے تو شاید انضمام بھائی نہ ہوتے کرکٹ میں, شاید وہ 92 ٹور پہ ہی بالکل نہ جاتے. میرا خیال ہے کہ ایک سلیکٹر نے بھی ریزائن کر دیا تھا جب خان صاحب ان کو لے کے گئے تھے, اور ان کی بہت بری پرفارمنس تھی. کوئی اور کپتان ہوتا چھوڑ دیتا, وہ شاید ان کو ڈراپ کر دیتا سیمی فائنل سے, کوارٹر فائنل سے پہلے. تو جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں جو کرکٹرز, وہ آپ کے سب سے آج تک آپ کے سب سے بڑے لیجنڈری نام. یہ تو بات صحیح. تو یہ ایک چیز, دیٹس اے لیڈر, دیٹس ناٹ جسٹ اے کرکٹر, ٹھیک ہے, دیٹس اے لیڈر. تو اس پہ آتے ہیں, آپ کی پہلی میٹنگ عمران صاحب سے جو ہوئی کیا تھی, بتائیں ذرا, کوئی یاد ہے آپ کو؟ میری 2-3 میٹنگز جو کہہ سکتے ہیں پہلی میٹنگز تھی. میں ایک دفعہ ان کو پاکستان میں بھی کہیں فنکشن پہ ملا, ایک دفعہ جاز میں ان کے ساتھ تھا, تو وہاں بھی تھوڑی سی. آپ نے کیا کہا, میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, کیا؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک, میں نے آئی تھنک والد نے انٹروڈیوس کرایا, تو میں 10 منٹ کے لیے بیٹھ گیا, نظر آیا تھا کہ خان صاحب
बातचीत में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, उनको मूड नहीं है, उनको वैसे ही सोना था और लंदन पहुंचना था, पाकिस्तान से हम लंदन जा रहे थे, ठीक है। तो खाली टेक ऑफ पे थोड़ा सा उनको टाइम लिया, एक दो बातें, सबका वो ख्वाब होते हैं ना कि आप ऐसी बात करेंगे खान साहब आपकी तरफ मुड़ के देखेंगे और आपको अटेंशन देंगे, हाँ कि अच्छा तुम्हें बड़ा पता है, आ जाओ मेरे साथ, तो सबका एक ख्वाब होता था। अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं हुआ। वो सो गए तो वो हुआ नहीं। फिर जैसे मैं कह रहा हूँ 2010-2011 में हमारी लंदन में मुलाकात हुई खाने पे। एक दोस्त है हमारे कॉमन फ्रेंड साजिद भाई, उनने हमारी मुलाकात कराई खाने पे, तो वहाँ से हम उसमें आपने वो ज़बरदस्त बात की जिस पर वो आपकी तरफ नहीं, वहाँ भी अभी वो आज दिन तक नहीं हुआ, तो इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा, बट दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। और ये चीज़ काफ़ी उनके मतलब है। आज एक ये भी बात कही जाती है जुल्फ़िकार साहब के आप शायद उनके सबसे करीब तरीन दोस्त हैं, और जितना आप उनको जानते हैं शायद कोई और नहीं जानता। ये बात दुरुस्त है? और क्यों ये बात क्यों कही जाती है? मैं नहीं जानता अगर ये बात सही है या नहीं। वो अच्छा, बात सही है या नहीं ये देखें, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है वो खान साहब ही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। मैं उनकी जगह नहीं आंसर कर सकता। खान साहब के बहुत पुराने और करीब दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी हैं जो उनके बहुत करीब हैं। मेरा सिर्फ ये था कि शायद क्योंकि वो क्रिकेट की भी एक थी और एक पॉलिटिक्स का मुझे शौक़ भी था एक किस्म का, और बाकी बातें हर चीज़, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक मौका दिया कि उनने मुझे मतलब टाइम दिया, वो मुझे टाइम देते हैं, मुझे करीब रखते हैं। तो मुझे ये नहीं पता कि करीब सबसे कौन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक करीबी रिश्ता है जी। मैं अब एक सवाल पूछना चाहता था आपसे, वो ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, बट ब्रेक के बाद पूछता हूँ कि इतनी खान साहब से आपकी क़ुर्बत है, इमरान खान से, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं उनके अंदर इतनी यूनिक है कि आप जैसे लोगों से बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ है उनकी पार्टी गवर्नमेंट में आने के बाद कि वो रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये है कि ये जब पनामा के अंदर आपका एक बहुत बड़ा रोल था, उसके मुतालिक मैं चाहता हूँ ब्रेक के बाद जी। सो नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं एंड विल कम बैक आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू। वेलकम बैक पाकिस्तान। जुल्फ़िकार साहब, मैं मुँह से जुल्फ़ी निकल जाता है, फिर मैं जुल्फ़िकार कर लेता हूँ, अगर कभी जुल्फ़ी निकल जाए तो माइंड ना करना। तो जुल्फ़िकार साहब, ये इमरान साहब का क्या ये है, इनके ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म आई है कि जी इन्होंने टीम बड़ी कमज़ोर रखी, और तो आप उनको इतनी इंटीमेटली जानते हैं, अच्छे लोग बाहर बैठे हैं, शिबली फराज जैसे लोग बाहर बैठे हैं, नजीब हारून साहब जैसे बाहर बैठे हैं, रियली कॉम्पिटेंट पीपल इनकी पार्टी के, जो कि क्वालिफाइड हैं अपने, और उनको नहीं लिया। जस्ट वांट टू नो, आई नो उन सवाल उनसे पूछना चाहिए, बट आपसे पूछना चाहते क्योंकि आप जानते हैं उनकी सोच, क्या वजह है? पहली बात तो ये, लोग समझते थे कि उन्हें 92 में भी वो एक टीम लेके गए थे। तो मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि हमारी अभी हुकूमत है, लेकिन ये कहना कि वीक टीम इतने जल्दी 4-5 महीने हुकूमत के, वो बड़ा प्री इमेच्योर एक मैं समझता हूँ स्टेटमेंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिन लोगों का आपने नाम लिए, शिबली भाई हो गए, बिल्कुल 100% बहुत काबिल है, लेकिन वो है गवर्नमेंट में, ही इज़ अ सेनेटर, ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट सेनेट में, तो वो अपना जो काम कर रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं। जो टीम हमारी है, मैं नहीं समझता कि वीक हैं। देखिए, नहीं समझते, मैं नहीं समझता वीक है, मैं समझता, देखिए हर टीम में आपके एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स भी होते हैं, तो उसका ये हर प्लेयर एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, है ही नहीं। दरमियाने और कॉम्प्रोमाइज प्लेयर भी होते हैं ना, नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसी टीम में कोई सच। दूसरी चीज़ देखें, अगर है भी, अगर हाइपोथेटिकली जब आप बाकी अपना स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क एक रखते हैं, एक बार रखते हैं, तो आप देखेंगे कि कई लोग आप समझेंगे जो आप समझते हैं कि जो वीक हैं या दरमियानी हैं जो आप कह रहे हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज फैक्टर देंगे। वो अपना
معیار اونچا لے کے جائیں گے, کیونکہ باقیوں نے وہ رکھا ہوا ہے. تو ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ اٹ. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم اچھی ہے, ایکسپیرینس بھی ہے, فریشنس بھی ہے, تو کمبینیشن میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے. میں نے چلیں ٹھیک ہے. آئی تھنک کویشچن ریئلی عمران صاحب سے پوچھنا چاہیے. انہوں نے مجھے ویسے بائی دا وے اپنا فرسٹ ایکسکلوسیو انٹرویو پرومس کیا تھا الیکشنز کے بعد, جو کہ انہوں نے پتہ نہیں دیں گے کہ نہیں دیں گے, بٹ جسٹ ٹو سو مے بی وین آئی گیٹ دی اپرچونیٹی میں پوچھوں گا. مزے کی بات یہ, اب آپ کے پاس یوسف مرزا بیگ صاحب بھی ہیں, آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں, افتخار درانی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, فواد چودھری صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں. کیا چیز؟ یہی کہ آپ کو انٹرویو کب ملے گا. اچھا, مجھے کب ملے گا, ٹھیک ہے. یہ سوال ان پہ پڑتا ہے. بٹ نہیں, ان پہ پڑتا ہے, بٹ چونکہ آپ سفارش کر دیں. بٹ اینی وے آپ کی پرفارمنس پہ بھی بات ہوگی. بٹ کمنگ بیک ٹو ایک ذرا چپتا ہوا سوال ہے, اور یہ ضرور پوچھنا ہے. نیب کے کیسز آپ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, آپ کے اوپر بڑی ایلیگیشنز بھی لگیں. میں نے اس پہ ریسرچ کی, کافی ریسرچ کی, اور میں نے کافی لوگوں سے بھی بات کی. نیب کے اندر بھی میں نے, وہ نام میں نہیں لے سکتا, اور جو باہر کے نیب ہیں ان کا ویو یہ ہے, اور تھینک گاڈ کہ ان کا ویو یہ ہے, ورنہ نہ ہوتا میں بہت سخت سوال پوچھتا, کیونکہ میرا بھی ویو یہ تھا. ان کا ویو یہ ہے کہ آپ کے اوپر نیب کا کیس کوئی نہیں بنتا. میں ایک رائے نہیں دے رہا, تو واٹ ایگزیکٹلی از دا نیب کیس, آپ کے خلاف نیب کا کیس کیا ہے, مجھے یہ بتا دیں. یہ میں نے ایک دوسرے شو پہ کاغذ کے ساتھ بھی, کیونکہ میں لے کے نہیں آیا, میں نے جنرلی بتایا ہمارے ناظرین. میں آپ کو اس شو پہ بھی میں نے بولا تھا کہ دیکھیں, پیناما لیکس ایک ورلڈ وائڈ فنومینا تھا. ٹھیک ہے, ایک لیکیج تھی ایک پرٹیکولر بی وی آئی کے ایجنٹس کے اندر, ٹھیک ہے, ایک ایجنسی کے اندر. اس میں ہر دنیا کے سارے لوگ تھے دنیا کے جن کے پاس یہ کمپنیز تھی. اب میرا جورسڈکشن اگر پاکستان کا بنتا ہے یا نہیں, یہ جو آپ کی بات صحیح ہے, ڈبیٹ ہے کہ میرا بنتا ہے یا نہیں. آپ جب ڈائریکٹر بناتے ہیں کمپنیز میں, تو آپ ڈائریکٹرز کے نام اس میں ڈالتے ہیں, ان کے ایڈریسز ڈالتے ہیں. میں نے ایک ڈائریکٹر کا نام چینج کیا تھا, ان کا ایڈریس یہاں پاکستان کے لیے, جو کہ آپ کی فیملی میں سے تھی. جی, تو اس وجہ سے ایک شاید یہ ہو کہ ٹھیک ہے وہ اس جورسڈکشن میں آ جاتے, جو ڈبیٹیبل ان اٹسیلف. جو میرا کیس ہے نہیں, ایک انکوائری ہے. دیکھیں, میں نیب کے ساتھ اس چیز پہ بھی اگری کرتا ہوں, جو ان کا جو نیب کا موقف یہ ہے کہ جو بھی آیا ان کے اوپر انکوائری ہم نے کھولنی ہوتی ہے, تو وہ ایک پروٹوکول سب کے لیے فالو کر رہے ہیں, تو اس میں میرا بھی ڈال دیا. سوال یہ, میں نے نیب والوں سے پوچھا کہ کیا کسی آدمی کی, پاکستانی کی, اگر یہ کیا کہتے ہیں آف شور کمپنی ہے کسی بھی کی, اور لیگل ہے ٹیکس ریزنز کے لیے, آپ اس میں بھی انکوائری کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ نیب نے چلے انکوائری کئی لوگوں کی, صرف میری نہیں, لیکن شاید کئی اور لوگوں کی, میں نہیں جانتا کہ کھولیوں جان نہیں کھولنی تھی, یا جو جورسڈکشن نہیں بنتا, یا اس میں کچھ مطلب ہے کہ ہے نہیں جو وہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو ان خالی چیز یہ ہوتی کہ کھولیں اور ٹائم لگائیں اس پہ اور بند کریں, یا آگے جائیں یا بند کریں. تو میری بھی گزارش یہی ہے کہ یا آگے جائیں یا بند کریں. تو کیس کیا ہے کہ بھئی آپ کی یہ کمپنی ہے, یہ کیا کیس کوئی نہیں ہے. ایک میڈیا کا ایک غلط وہ میسج نیریٹو جا رہا تھا کہ کوئی کرپشن کا کیس ہے, یا ایسی بالکل کوئی بات نہیں. وہ تو نہیں, وہ تو میں نے سارے آپ کے ٹھیک ہے, وہ ان کی کوئی بات نہیں, کیونکہ میں 17 سال کی عمر میں تو میں یہاں نکل گیا تھا. دوسری بات یہ, اگر یہ لنک کریں کہ جی میرے والد نے انٹرم منسٹری بھی ایک لی تھی انوائرمنٹ کی 3-4 مہینے کے لیے, وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ 2007 میں لی تھی, جب بینظیر بھٹو صاحبہ سے آنے سے پہلے. تو وہ جو انٹرم تھی مشرف کی اور ان کے بیچ میں, تو وہ 2007 تھی. کمپنیز جو ہیں وہ 2006 کی ہیں. ان میں سے 6 کمپنیز ہیں یا 7 کمپنیز ہیں, ان میں سے 4 تو اس کے اندر کچھ کبھی تھا ہی نہیں, وہ ویسے ہی شیل کمپنیز جو ہوتی ہیں $500 کی اپنے خرید کے رکھی ہوئی تھیں, جو جن میں تھا وہ میں نے پوری ان کو فائلیں, میں ایک اور شو پہ بھی پوری فائلیں میں نے ان کو دے دی ہیں. تو اس کو جتنا وہ اسٹریچ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اگر اس میں لاجیکلی دیکھیں تو ایک ظاہر سی بات ہے کہ اس میں مطلب اس میں کچھ ہے ہی نہیں, کچھ اٹس پوائنٹ لیس انکوائری. انشاءاللہ ثابت بھی ہو جائے گا. تو میں, لیکن مجھے پوری امید ہے کہ نیب اس کو فیئرلی دیکھ رہی ہے, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری کوپریشن ٹھیک رہی تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک اور کرٹیسزم جو آیا تھا جب آپ کی اپوائنٹمنٹ تھی کہ بھئی یہ تو ینگسٹر ہے, کوئی تجربہ نہیں ہے, اور ان کو ایک
बड़े अहम ओहदे पे फाइज किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऊपर और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दोनों बहुत मेजर, पाकिस्तान का इशू ही सारा ये है ह्यूमन रिसोर्स। तो थोड़े से मेरे पास आदाद शुमार हैं कि हमारे तकरीबन 75 लाख पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, जिनमें से 45 लाख के करीब 4 मुल्कों में रहते हैं, सऊदी अरेबिया, यूके, यूएई और यूएसए में। और ये 9 मिलियन जी, सॉरी 9 मिलियन 9.5 मिलियन पीपल 95 लाख जी, 75 नहीं। अच्छा, इसमें मतलब है कि एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल फिगर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, अराउंड 9 मिलियन। ठीक है, ठीक। और ये 20 बिलियन डॉलर सालाना भेजते हैं। इस साल 6 महीने में इन्होंने थ्रू लीगल चैनल, हाँ, हुंडी से तो शायद डबल आता हो जी। और ये इस पहले 6 महीने जो अभी गुजर चुके हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर के, उसमें शायद 10 बिलियन और हो रहा है कि 22 बिलियन। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो पावर है, इसको आप कैसे हार्नेस करेंगे? इसमें मैं पहले मज़े की बात आपको बताऊं कि पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि शायद क्योंकि एक मेरी एक कंट्रोवर्शियल एक सिलेक्शन हो गई थी या बना दी गई थी, तो what do you bring to the table, है ना? हाँ, नहीं, मैं समझता हूँ कि उस वजह से मैं समझता हूँ शुक्र है कि लोगों ने ओवरसीज़ मिनिस्ट्री की तरफ तो देखा। अच्छा, वरना अगर मेरी अपॉइंटमेंट ना होती और किसी इलेक्टेड की या इलेक्टेड कोई इंसान की होती तो शायद ओवरसीज़ मिनिस्ट्री को वो तवज्जो ही नहीं दी जाती। मतलब अब तो हम पूछना कि जी, जैसे आप कह रहे हैं कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स, कितना ये एक अहम ओहदा है, तो ये ओहदा किधर गया पिछले 50 सालों में? कितना काम हुआ है इस मिनिस्ट्री में? मतलब आज ही लोगों का ज़मीर जागा है ओवरसीज़ की तरफ, पहले नहीं जागा हुआ था। कितना, आप मुझे आर्काइव से में निकाल के दिखाएं कि कितने तवज्जो मीडिया ने दी है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ या इस मिनिस्ट्री की तरफ? क्या वजह? कितनी करप्शन हुई है इस मिनिस्ट्री में? क्यों? क्योंकि ये एक लुक्रेटिव मिनिस्ट्री थी और साइडलाइन हाईलाइटेड कभी नहीं थी, क्योंकि कभी कोई पूछता ही नहीं था, बल्कि लोग इसको जो इस्तेमाल करते थे कि जी खुड्डे लाइन मिनिस्ट्री है और जी उसको खुड्डे लाइन मिनिस्ट्री दे दी। खुड्डे लाइन पे बात करते हैं, इसकी करप्शन का भी एक बड़ा सबसे, और मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात की। इफ़ यू डोंट माइंड, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। हाँ, नाज़रीन, हमें एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक पाकिस्तान। जुल्फ़िकार बुखारी साहब बड़े पैशनेट आपकी वो कहती है, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करना पड़ा ब्रेक की वजह से। ये ब्रेक भी हमारा ये वो रोज़ी का भी काम है ना, तो इसमें हमें करना पड़ता है। आप बात कर रहे थे, एक तो आपने बात की करप्शन की, दूसरी आप बात कर रहे थे कि ये बहुत बड़ा हमारा ज़ख़ीरा है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। तो आपने क्या, और इग्नोर इसलिए कर दिया गया, बताइएगा आप क्या? बट असल में 2 सवाल हैं जो, मैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी था, मैं वापस आया, लोगों की यहाँ ज़मीनें ज़ब्त हो जाती हैं, घरों पे कब्जे हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, ख्वार हो के बेचारे आते हैं डर के मारे, गलत FIR उनके, क्या करिए? तो बहुत मेजर इशू है सर। इसमें अभी हमने एक कॉल सेंटर बनाया है, कॉल सरज़मीन, उसका ऐप भी अभी इंशाल्लाह अगले हफ्ते उसका कॉल सेंटर मतलब फ़ोन के लिए कॉल कंप्लेंट सर। उसमें जितने भी कंप्लेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, जो इंडिविजुअली मेरे पे ट्विटर पे फेसबुक पे वगैरह जो आ रहे हैं मिनिस्ट्री को, वो ज़्यादातर मैं कहता हूँ 90% आप सही कह रहे हैं, ज़मीनों का मसला है सारा। 10, 11, 12, 15 साल हो गए इन लोगों ने अपनी मेहनत की, पैसे वो वापस पाकिस्तान भेजे हुए हैं, प्लॉट्स लिए हुए हैं, प्लॉट्स हवा में हैं, पता ही नहीं कि क्या है, कब्जे हुए हैं हर चीज़। तो इस पे अगला जो मेरे अभी इस 100 दिन के बाद जो हमारी 100 दिन की जो थी, उसके बाद जो मेरी मेन जो फोकस आ रही थी, वो आ रही थी टुवर्ड्स 3 चीज़ें। एक ये ज़मीनों का सारा जो हमारे जो OPF के नीचे जो ज़मीन के जो हमारी कॉलोनीज़ हैं, उनको ठीक करना। मैं बिल्कुल कोई और डेवलपमेंट नहीं कर रहा जब तक ये ठीक ना, जब तक हमारे जो सिक प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लोगों के पैसे उनने डाले हुए हैं, मतलब है कि कितने लोगों ने किए हुए और प्रॉफिटेबल हमने बनाए हुए, इतना स्ट्रेच किया हुआ है। इंशाल्लाह मौला मौका दे, उनको हम ठीक करके उनको रिवाइव करके लोगों को मुतमईन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। दूसरी चीज़ स्कूल्स जो OPF की हैं। तीसरी चीज़
UBI पे भी हमारा बड़ा फोकस होगा इंशाल्लाह। वो आपने सुना वो मैंने पेंशन्स करी। अच्छा ये तो OPF के प्लॉट हो गए। अब लोग जिसके OPF से ताल्लुक नहीं है, प्लॉट से ना कर, बेचारे का घर है, ज़मीन ली हुई है, प्लॉट लिया हुआ है, घर बना के छोड़ दिया, वापस आए, कब्जा हो गया, नॉर्मल को जी उनको तो मिलता ही नहीं है, उनको भी नहीं मिलता। देखें उसमें होता ये है कि हमारे कॉल सरजमीन पे जब वो करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम आगे जो भी मिनिस्ट्रीज या इदारे हैं उसके साथ लिंक्ड है, हम उनको टैग इन कर लेते हैं, तो उनको अंदर बुला लेते हैं। उसमें हम अभी क्या करें कि लॉ मिनिस्ट्री के साथ हम बड़ा फोकस करके हम एक कोशिश कर रहे हैं कि एक फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की लैंड डिस्प्यूट्स के लिए हम बनाएं कि एक अभी ये कब तक बन जाएंगे इंशाल्लाह। देखें टाइम लगता है उसमें लेजिस्लेशन वगैरह, लेकिन मैं समझता हूँ 3 महीने के अंदर अंदर हमें कोई सही सॉलिड जो ब्रेक थ्रू होगा मिल जाएगी, उसमें कोर्ट्स बन जाएंगे। कोर्ट शायद ना बन जाए, लेकिन हमें ब्रेक थ्रू वे फॉरवर्ड एग्जैक्ट जो उसकी लेजिस्लेशन होगी वगैरह वो सब हमें बन जाए, तो उसके बाद उसको बनाना आसान काम है। पहली चीज़ ये कि जो उसकी लीगैलिटीज़ हैं उनको फाइन लाइन करना, तो वो इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर मैं समझता हूँ कि इस पे हम ज़रा फोकस करके बहुत बड़ा बात है। दूसरा मसला, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, बहुत बड़ा मसला ये मैं बता दूं आपको, दुआएं देंगे, पूछते हैं उन लोगों की। दूसरा मसला है इतना बड़ा ज़बरदस्त ज़ख़ीरा है बाहर, उनको कोई पूछता नहीं है, टैलेंट है, मुझे फ़ोन कर कर के पागल हो गया, मुझे फ़ोन, यार इधर बताओ हम काम मैं करना आना चाहता हूँ, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे पास ये टैलेंट है वो टैलेंट है, उसको कैसे आप बुला रहे हैं, हार्नेस कैसे करें? एक चीज़ ये कि सिर्फ मैं नहीं, लेकिन PM साहब खुद ही जब कैबिनेट होती है, खुद ही जब कोई ऐसी वैकेंसीज़ होती हैं जो समझते हैं कि यहाँ टैलेंट या यहाँ वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो वो खुद ही आप देखें कि काफ़ी लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं जो बाहर से आ रहे हैं वापस पाकिस्तान में। तरीक़ेकार है उसका, एक वेब पोर्टल आपने बनाया हमने, तो वो तो एक हाई लेवल पे जो PM साहब कर रहे हैं वो एक हाई लेवल पे है, हाईएस्ट लेवल, चाहे प्रेसिडेंट हो गया या चेयरमैन किसी कमेटी का हो गया, ये वो उनको राब्ता कैसे होता है उनसे? वो तो आप हैंड पिक करते हैं ना, आप 3-4 नाम, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज़ भी पाकिस्तानी दुनिया में कितने होंगे, लेकिन जो उसके नीचे जो लेवल्स हैं और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में, उसके लिए हमारी मिनिस्ट्री ने ये नया पाकिस्तान कॉलिंग एक पोर्टल बनाया है। उसमें आप अपनी CV लॉन्च करते हैं। उसमें मुझे पता है कि काफ़ी लोगों ने मुझे कंप्लेन की कि जी वो प्राइवेट नहीं है, उस पर सिक्योरिटी नहीं लगी हुई। मैं आज वाज़ेह करता हूँ, हमने इसलिए प्राइवेट नहीं किया हुआ क्योंकि एक दफ़ा हम प्राइवेट करते हैं तो फिर प्राइवेट सेक्टर उसको नहीं देख सकता। हम चाहते हैं कि अगर टेलेनोर को किसी को चाहिए हो या जैज़ को किसी को चाहिए हो, तो ये एक ऐसा पोर्टल इंशाल्लाह आखिर में बन जाए, जिसको हम मज़ीद हम बेहतर कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं अगले हफ्ते। ये एक ऐसा पोर्टल बन जाए कि कोई भी प्राइवेट या पब्लिक डिपार्टमेंट या कंपनी उस पोर्टल को इस्तेमाल करें टू सर्च फॉर द बेस्ट CV बाहर से जो लोग हैं, तो वो उस पर जा रहे हैं। हमने कुछ 30-40 लोग वैसे ही अभी से आगे फोर्ड कर दिए जिनको लोगों ने इंक्लूड कर लिया जी। तो हम जहाँ भी उनको शॉर्टेज मिलती है वो जाते हैं, देखते हैं कि उनको इंजीनियर्स चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, क्या चाहिए, तो उस पोर्टल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पोर्टल इतना बड़ा बने कि जैसे यूफोन हो गया, टेलेनोर हो गया, कोई प्राइवेट कंपनी होगी, प्रॉपर्टी कंपनी होगी, उनको कोई जवान चाहिए हो या कोई एक्सपीरियंस चाहिए हो, वो भी ये पोर्टल इस्तेमाल करें ह्यूमन रिसोर्स की। आई थिंक उसमें अगर आप एक ऑप्शन डाल दें, मैं सर छोटा सा मशवरा है कि आप अपना CV प्राइवेट रखना चाहते हैं या ओपन रखना चाहते हैं, सो लेट द पर्सन डिसाइड कि मैं प्राइवेट रखना चाहता हूँ या पब्लिक रखना चाहता हूँ। हाँ, वो जस्ट हैव टू लुक एट द टेक्निकल थिंग। बट इस पे ये वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये जो एक और बड़ा एक कहा जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब यहाँ आता है ना, उसको नहीं पता चलता, अगर वो कोई ऑफर करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो कहते हैं जी यार लोकल इन्वेस्टर तो पैसा लगाता नहीं है, मेरे से कहते हैं कि आप पैसा लगाओ ना। मैं वो पावर सेक्टर में 15 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 15 जहाँ पर उसको जाना पड़ता है, उसको आप कैसे फैसिलिटेट करेंगे? आप अभी देखेंगे और देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ा फोकस डाला है ओवरसीज़ और फॉरेन इन्वेस्टर्स के दोनों पे। उस पे हम हर वो एक्शन ले रहे हैं जो उनको डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में कम हो। एक 1 विंडो ऑपरेशन उनको, पहली बात तो ये कि उनके पास BOI भी है और मैं भी हूँ। जहाँ भी वो रोड ब्लॉक उनके सामने आए, वो यहाँ मेरे मिनिस्ट्री में आराम से आ सकते हैं या BOI में जा सकते हैं। तो एक तो हमारी एक कॉन्सियर्ज सर्विस तो है ही है। दूसरी चीज़ ये कि हम ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, कि जैसे आप लाइसेंसेस की बात कर रहे हैं, NOCs की बात कर रहे हैं, ये हम हर चीज़ एक 1 विंडो में हम लेके आ रहे हैं। तो बात ये होती है कि आप एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करें कि जो बाहर से जो लोग आएँ उनको ईज़ क्रिएट हो, उनको लोग तंग ना करें बल्कि फैसिलिटेट करें। वो एनवायरनमेंट
इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अभी बन रहा है। साहब उम्मीद है कि हो जाएगी, हुई नहीं, सब ने कहा था। मैं ये मुशर्रफ साहब के ज़माने से सुन रहा हूँ, डॉक्टर नसीम अशरफ साहब बड़े अच्छे आदमी, जान कर कुछ नहीं हुआ, बाद में भी आए कुछ नहीं हुआ। वो उमर अजहर खान लेबर के थे, वो जान मारते थे, कुछ नहीं हुआ। उम्मीद है कि कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं समझ इस दफ़ा हो रहा है जी। आप देखें कि कितने ज़्यादा हम टैक्सेस एक विंडो पे ले आए हैं, कितनी ज़्यादा पेमेंट्स हम एक विंडो पे, NOCs हम लेके आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, दीज आर नॉट के होंगी। ये इस पर बहुत मतलब है कि फोकस इस पे हमने किया हुआ है और बहुत ज़ोरदार तरीके से खान साहब इसको खुद ही पुश कर। आप एक अहद करके जाएं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। आई गिव यू 20 seconds फॉर दैट। आप उनको पैगाम दें, मैं so that they can hold you to your promise 3 months from now. ऑफ कोर्स इंशाल्लाह। देखें, मैं ये कहता हूँ कि जिस हालात में हमने पाकिस्तान को लिया था, ये ओवरनाइट हम नहीं बना सकते कि पाकिस्तान को एक बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना दें ओवरसीज़ की। इस पे हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें उनका साथ भी चाहिए लेकिन उनकी पेशेंस भी चाहिए। हम चाहते हैं कि जब वो आएँ वो मायूस ना हो, वो बल्कि खुश हों कि उनके लिए ये एनवायरनमेंट खान साहब ने बना के दिया है। और वो उनको मज़ीद अभी नज़र भी आ रहा है और भी आगे उनको नज़र आएगा कि कितना कुछ हम उनके लिए कर रहे हैं। एक और चीज़ पाकिस्तानी आता है, वो अगर वो किसी को मिलना चाहे, फ़ोन करना चाहे, वो किसको आके मिले कि जी मैं हाजिर हूँ खिदमत देने के लिए, अदर देन द पोर्टल? OPF है, हाँ, उसको हमने एक फैसिलिटेशन सेंटर है पूरा। OPF में वहाँ ओवरसीज़ आप आके अपना वहाँ पासपोर्ट भी बना सकता है, नाइकॉप भी बना सकता है, कोई इंक्वायरी भी पूछ सकता है, मिनिस्ट्री खुद है। तो ये सारे कॉन्सियस सर्विस खुले हुए हैं जहाँ सारे जो आके। साहब थैंक यू वेरी मच बॉस फॉर योर टाइम, बड़ी इंसाइट दी। नाज़रीन, आपने ज़ुल्फ़िकार बुखारी की ज़बानी कहानी सुनी, उनकी ज़बानी फ़ैसला आपका है। बहुत क्लैरिटी से, बड़ी कैंडिड तरीके से उन्होंने हर चीज़ को बताया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान।